विरोध दो जेमन नुआ ऑलचिकी लिपि आले संथाल बरकनार बाले चलाव चुआ और जुदी सलखान मुर्मू नुआ मेने कान खाय उना दिन दो चिया चिकाय तना नितो हड़ामोक कना और नितो ऑलचिकी इयो तिंगुई लगे मेने कना जुदी अगर इनान खोय मेने कान खाय चिदा आयरन उना उड़ीसा रेन मेना कुआ उड़ीसा रेन हर दिल के बाय जागरूक ले कुआ उना दिन दो जति कातना उड़ीसा को को लगा के दिया नितो संथाल बरकनार रे ऑलचिकी अगुई रे अरे अपना देश रे अमा जायगा रे उड़ीसा रे नुआ लागुई में से कोई दिक्कत बडवा आले दो तिहिन नुआ ऑलचिकी लिपि बाबते विरोध ले तिंगु कना और नुआ लगी दो आले अड़ी कटे मोने तले उठाव कदा जे आले नोडे संथाल परगना रे ऑलचिकी बाले कुसिया और नुआ दो नुआ इया तले मेनदा चिदा जे इनान खोय आले जनाम खोय उकाटा भाषा ले चीत कदा और ले रोड अगुये कना उना छाड़ा कते नितो नुआ बाले अपनारा जुदी नुंका की तहे कान खाय ऑलचिकी चिदा उना दिन दो ची को जपी दका तहेना ची नीतो गी नुआ उक्तना 2023 रे उना दिन चबायना और नीतो ऑलचिकी को जनाम उडुकदा से नीतो को मेनदा बोले नीतो ऑलचिकी लागू होना चाहिए इनान रे उनकुरन पूर्वज चिदा बाको इयोता ची लेका अबु नीतो बुन चिकाय कना जे अबुवा उकार इनान को तहे कना उना जिनिस और नीतो अबु उना रे कायम मिना बोना और नीतो नियम तो ते बांग अबु बुन नेल लिखाय बयान रहो अबु बुन नेल कना इंग्लिश रहो से संथाली रहो से इटा भाषा रहो संस्कृत रहो एक वचन दो वचन तीन वचन तहन कना बहुवचन तहन कना तबे नोवा रे अबु बुन नेल दा उका बयान कना उना को बड़ी दा और लिपि मा से बड़ी गी और मिमी जिनिस अबु कल्चर रहो संगे संगे ता अबु संस्कृति रहो मुश्किला जनामो कना जे लेका अबु बुन नेल दा ओना बुन रोड किदा आइमा हर को रोड किदा मी हर बार हर से अबु बुन रोड कना इन के और उनको तो मेने कना अबिन से अलिंग उनका को रोडे कना उका दो अबु नोडे बुन अबुआ संस्कृति उका अरिचली तहन कना बापला बिहे हुई कते बाहुइहार से लटू हर सम्मानित एम कते उना आबेन दुबुन बिहारे कना नुआ ह मीठे बढ़िया कना और मीठे जिनिस संस्कृति अबुआ परब पुरबास उकाटा सोहराय परब बुन मनावे कन उनको 2 दिन को मनावे कना और अबुन 9 दिन बुन मनावे कना और उनको उका आको को मेने कना नुको को बढ़िया कना मेनखाय नुआ दो असलियत बांग कना दिन रे अबु बुन नेल के सोहराय परब अबु 9 दिन बुन मनावे कना 9 दिन रिया मिमी लेग भाग मिना तबुना और एकेन फालतू की दा बाबुन मनावदा और जुदी उनका गी उना ऑब्जेक्शन तहे कान तकवा तबे चिदा नी तो 2023 रे चिदा किनान खो चिदा बाम तहे कान तकवा निया गी आलेया विरोध दो जे 23 रे चिदा किनान खो चिदा बाम तहे कान तकवा निया गी आलेया विरोध दो जेमन नुआ ऑलचिकी लिपि आले संथाल बरकनार बाले चलाव चुआ और जुदी सलखान मुर्मू नुआ मेने कान खाय उना दिन दो चिया चिकाय तना नितो हड़ामोक कना और नितो ऑलचिकी इयो तिंगुई लगे मेने कना जुदी अगर इनान खोय मेने कान खाय चिदा आयरन उना उड़ीसा रेन मेना कुआ उड़ीसा रेन हर दिल के बाय जागरूक ले कुआ उना दिन दो जति कातना उड़ीसा को लगा के दिया नितो संथाल बरकनार रे ऑलचिकी अगुई रे अरे अपना देश रे अमा जायगा रे उड़ीसा रे नुआ लागुई में से कोई दिक्कत बडवा मेनखा संथाल परगना रे आले ऑलचिकी लिपि बाले लागू चुआ आले अनिया गी दिया मेन कते गी इन मुचे रेखा तो दे मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऑलचिकी समर्थन मुर्दाबाद 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 ऑलचिकी समर्थन मुर्दाबाद 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 संथाल परगना स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद 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 संथाल परगना स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद 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 संथाल परगना स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद 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 देवनागरी लिपि जिंदाबाद 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 देवनागरी लिपि जिंदाबाद 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 देवनागरी लिपि जिंदाबाद 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 ऑलचिकी लिपि मुर्दाबाद 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 ऑलचिकी लिपि मुर्दाबाद 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 सलखान मुर्मू कौन है बिनपेडी का लोटा है सलखान मुर्मू कौन है बिनपेडी का लोटा है सलखान मुर्मू कौन है बिनपेडी का लोटा है ऑलचिकी प्रेमी उड़ीसा भागो 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 আমাদের গ্রাম থেকে যখন অভিযোগটা আসবে আমাদের কাছে আপনাদের কাছে আমরা বলতে হবে যে এই স্কিমগুলো ধরা আছে বা আমাদের কাছে আমরা লিখিত কাজে ডিসি সম্পূর্ণ প্ল্যান করছে যেগুলো উন্নয়নমূলক তারপর আছে যেটা ওই আমাদের সোনা লাইনগুলো আমরা দিয়ে দেবো হ্যাঁ সোনা লাইন তো আমাদের হচ্ছে তো যখন দিবেন ছাড়া দেবেন একদম যদি একটা বড় পালা দিতে হবে যেমন বেশি রং হয় সেটা আমাদের সোলার লাইট তো মানে সব ফান্ড থেকে করা যায় না এবারে যে ফান্ডটি পাই আমরা সমান টাকা পাই হ্যাঁ 6-7 লাখ টাকা এবারে সেখানে যদি একটা পাড়াতেই যদি অনেকগুলো হয়ে যায় তাহলে টোটালি অন্যজন
টোটালি বঞ্চিত হবে। সেই জন্য আমি মোটামুটি এই তো প্রতি ইয়েরই ধরা থাকে, এবছরও ধরা আছে, গত বছরও ধরা ছিল, ওই 3-4টা করে ওইভাবেই হচ্ছে ব্যাকআপ করতে হবে, বুঝতে পেরেছে? হ্যাঁ, যেমন গতবারে বাদাম করে 3টে দেওয়া হয়েছে, কুমিরিয়া 4টে দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, যেখানে যেরকম ভাবে মোটামুটি 2-3 বছরের মধ্যে এই ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো কভার করে যাবে, সেরকম টার্গেটের মধ্যে আছে, বুঝলেন? এই আর কি, বলে না আমরা যেটা দেখেছি লাইট হয়েছে না ঘন্টা কিন্তু সেই লাইটগুলো বিল যে পরিমাণে দেখছি সেই অনুপাতে সেই লাইটগুলো নয় মনে হয়। না, ওটা যেরকম আমার পিসিপিসিএল ধরা যে 24 ওয়াটের, একবার আমি পিসিপিসিএল ধরে ইয়ে করেছি, একবারে ইনস্টল করেছি 24 ওয়াটের ইয়ে ল্যাম্প। না, সেটা তো আমার কোনো ব্যাপার না, সেটা আমার ইয়ে করা আছে, আমাকে ওকে ইয়ে করে দেবে, ওটা আমার 5 বছরের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আছে, আমার টাকা কাটা আছে ওর মধ্যে, বুঝতে পেরেছে? আমি সবাইকে বলে রেখেছি, আমি চ্যানেলে বলে রাখিনি, দেখুন এদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে 5 বছরের মধ্যে যদি কোনো খারাপ হয়, যারা এদের মেম্বারকে বলে যে এরা হয়তো যদি না থাকে, এরা গ্রামের সবাইকে বলে রাখবে, যদি এই 5 বছরের মধ্যে কোনো খারাপ হয় পঞ্চায়েতে ইয়ে করবে, সে মানে রিপেয়ার করে দিতে বাধ্য, সেইভাবে এগ্রিমেন্ট করা আছে। বাথরুম বলতে দেখুন, আমার পিরিয়ডের আসার আগে বাথরুম হয়েছিল, বুঝতে পেরেছি? বাথরুমটা একটা নির্দিষ্ট টাইমে হয়েছিল, তারপরে আর হচ্ছে বাথরুমটা করা হয়নি। তবু অনেক স্কোপ আছে, একটা সিটিজেন পোর্টাল বলে একটা ইয়ে আছে, যদি কারো দরকার হয় সেখানে যদি এন্ট্রি করে তাহলে সেই ইয়ে থেকে আমরা কিন্তু করে দিতে পারবো। একটা সিটিজেন পোর্টাল, সেখানে যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারে। পয়সা লাগবে না, না পয়সা লাগবে না, পয়সা লাগবে না, ওটা টোটালি অ্যাপ্লাই করলেই আমাদের পঞ্চায়েত থেকেই করে দেবে, করে দিতে পারবো। ওটা তো পার্সোনালি, হ্যাঁ 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 সবার সিটিজেন পোর্টাল আছে, ওটা যে আমার সিটিজেন পোর্টালে প্রচুর করছে, মানে আমাদেরই এখানে কেউ এখন অ্যাপ্লাই করেনি। ব্লকে ইয়ে তুমি যাবে, ব্লকে ইয়ে আমরা সবাই ওয়ার্ক করবেন ইয়ে থেকে, ওই কি বলে চামটুয়ার থেকে ওই রাস্তার লোকেশনটা বলেছে, চামটুয়ার থেকে হয়ে ছাগুলিয়া টাচ করবে, ছাগুলিয়া টাচ করে ওই মাথানপুর জামাইডাঙ্গা হয়ে ছোটা সোজা হচ্ছে ইয়েতে উঠবে, কুকুরডাঙ্গাতে উঠবে। আর ওই জামাইডাঙ্গা থেকে ওইদিকে হয়ে আমরা ওই ডুমুরিয়া ওখানে একটা ইয়ে করছি, ওই কালভার্ট করছি, ওইটা দিকে হয়ে এখন হচ্ছে এই 25 রাস্তাটা হচ্ছে, এইটা ওখানটা বাকি থাকবে, দিয়ে আবার এইটা দিকে হয়ে জঙ্গল দিকে হয়ে ছোটনাগোনার ওই যে মোড়ে ওই পিচ রাস্তার সঙ্গে মিশবে। আমার মনে হয় এইটা পঞ্চায়েতের মধ্যে সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল রাস্তা। মানে এইটার সঙ্গে কত জনসংযোগ আছে, প্লাস হচ্ছে পঞ্চায়েতের সঙ্গে কাজ হয়ে চলে যাচ্ছে। এইটা কিন্তু আমাদের এই সেই আগে মাপ করতে বলেছি, যথারীতি জেলা থেকে মাপ করতে বলেছিল এবং তার রিপোর্ট টোটালি ব্লকে দেওয়া আছে।